जय जगन्नाथ सामने आउ एक डेली ब्लॉग को आपको स्वागत। तो आम काली जाइलु मकर मेला तो बुलाबुली कलु तापर काली फेरला आटे देखिए लास्ट क्लिप पकई फेरला आटे देखिए प्रबल कुहुड़ी थी प्रबल कुहुड़ी तो आम पूरा आस्ते आस्ते पूरा आसिलु। तो वीडियो लास्ट पर देखूँ वीडियो केमी लगे कमेंट बॉक्स निश्चय जनइबे। लास्ट पर देखो देखिए कुहुड़ी आम केमी आसिलु गाड़ी चल चल देखा। जय जगन्नाथ मैंने तो आप आम बाहरलु रमना बुलिया को चलन जा देखिया केमी सब साजा होती। तो एबे आम आसी पहुँच गलु मकर मेला पाखे। तो चल गाड़ी पार्किंग कर जीवा भितर देखा। देखा मठ भाया परिस्थिति तुम कर एमती जने स्टार आसी पहुंची जाइछंती आम मानक मध्यरे। आज्ञा प्रत्येक एल्बम हिट सुपर हिट। आपण माने यूट्यूब जानतु, आपण माने फेसबुक जानतु, आपण माने ट्विटर जानतु, सबु जगह आज्ञा गोटिए ना द डांसिंग स्टार, द यूथ आइकन, द मोस्ट पॉपुलर फेस on our state, Odisha, my lovely people. जमिति कहले कुलदीप पटनायक तांकर 80% गीतर आज्ञा तांकर एक
ତାଙ୍କର ଡାନ୍ସ ରହିଛି କଣ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ यार ଏମିତି ଜମା ବି ହବନି ଆଉ ଟିକେ ହଟ୍ ଜୋରଦାର ହେଇଯାଉ ଏଭରିବଡି ସୋ ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଉମାନେ ଡିଓ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ହାତ ତଳକୁ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ମୁଁ 1 କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରିବେ ଥରେ ଚିଲେଇବେ 1 ଗୋଟେ ତାଳି ଏତେ ଭଦ୍ରର ପାସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1 ଗୋଟେ ତାଳି ହ 1 ଆଉ ଟିକେ ଜୋରସେ 1 2 3 ଗୋଟେ ତାଳି ହ 1 2 3 4 5 6 and please welcome the one only Shailendra Samantara. ये जोरदार ताली everybody ताली की बारिश होना चाहिए everybody please welcome the dancing icon the most popular face on our stage who got many awards मुझे भी आओ थोड़ा ताली में समोसा के चिल्ले दबा and please welcome दिल थाम के बैठिए अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए and please welcome the one only Shailendra Samantara. नहीं यार सेमिति जमा भी आसबे नहीं मु चाहेबी आउ थरे जो माने बसी जंती टिके छिटे देबे मेक शॉप नॉइज टिके छिले परबे समस्त 1 2 1 3 all over again 1 2 1 3 and please welcome the one only the stylist the most popular actor the one only the energetic dancer the dancing icon the one only Shailendra Samantara. Ladies and gentlemen, this average guy is not average anymore. Your love and blessings have made him the huge sensation of Odisha. He's none other than our very own Amor Toka, Shailendra Samantara. କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫାଳ ଥଣ୍ଡା କମିଗଲି କାକର ତ ଖତରନାକ ବେ ଚାଲ ରହିଯା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମାଉସୀ ଆଗରେ କିଛି ଦେଖା ହଉନି देवा जान धीरे हल्के की सुन